Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your teacher Taimur Ijaz, and today we are going to discuss uh, part 2 of unit 2, that was patriotism. तो इसे लास्ट लेक्चर में हमने इसके दो पैराग्राफ्स जो है उनकी ट्रांसलेशन क्लियर की थी। तो आज आपके नेक्स्ट दो पैराग्राफ्स जो रह गए हैं उनकी ट्रांसलेशन क्लियर करेंगे। ठीक है जी। और नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें हमने लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पैट्रियोटिज्म के बारे में हमने क्या पढ़ा था। पैट्रियोटिज्म के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक ऐसा, मतलब इसको इसकी मीनिंग क्या है, ये होता क्या है, ठीक है। और जो लव फॉर कंट्री है वो क्या है, उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट क्या होती है। ठीक है जी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसकी नेक्स्ट ट्रांसलेशन। ठीक है जी। दो पैराग्राफ्स आपके क्लियर हो गए थे, थर्ड से सॉरी तीन पैराग्राफ्स क्लियर हो गए थे, फोर्थ से स्टार्ट करना है हमने। The spirit of patriotism makes us stay alert in the case of foreign invasion. ठीक है जी। यहाँ पे पास बुक्स में आपकी वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन भी होगा। दोनों का मीनिंग एक ही है, सेम है कि सूरत में इनके लिए मीनिंग यूज होता है। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, स्पिरिट कहते हैं जज्बे को, पैट्रियोटिज्म कहते हैं हुब्बुल वतनी को, और अलर्ट कहते हैं होशियार रहना, और केस कहते हैं सूरत, फॉरेन कहते हैं गैर मुल्की, और इन्वेजन का उर्दू में मीनिंग होता है हमला। जी, द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द केस ऑफ फॉरेन इन्वेजन, यानी हुब्बुल वतनी का जज्बा जो होता है वो हमें गैर मुल्की हमले की सूरत में चौकन्ना रखता है, होशियार रखता है। ठीक है। हुब्बुल वतनी का जज्बा गैर मुल्की हमले की सूरत में हमें होशियार रखता है। In the history of Pakistan, there are many instances when people laid down their lives for the defense of the country. हिस्ट्री कहते हैं तारीख को, इंस्टेंसेस कहते हैं मिसालें, लेड डाउन का मतलब होता है कुर्बान करना, डिफेंस कहते हैं दिफा, और कंट्री कहते हैं मुल्क को। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में देर आर मैनी इंस्टेंसेस, ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, व्हेन पीपल लेड डाउन देयर लाइव्स, जब लोगों ने अपनी जानें, अपनी ज़िंदगियां कुर्बान की, फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, मुल्क के दिफा के लिए। इसको एक दफ़ा फिर देखें। In the history of Pakistan, there are many instances when people laid down their lives for the defense of the country, कि पाकिस्तान में की तारीख में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जब लोगों ने मुल्क की दिफा के लिए जानें कुर्बान की। In the wars of 1965, 1971 and the Kargil War, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. जी, यहाँ पे 1965, 71 और कारगिल वार का यहाँ पे जिक्र किया गया है। ये पाकिस्तान ने अब तक ये तीन जंगें जो हैं वो लड़ी हैं। वार्स इंडिया से तीनों हुई हैं, 65 की भी, 71 की भी, और कारगिल की भी जो है वो 99 में हुई थी। ठीक है जी। तो इन द वार्स ऑफ 1965 एंड 1971 एंड द कारगिल वार, 1965, 71 और कारगिल की जंग में मैनी ब्रेव सोल्जर्स, ब्रेव कहते हैं बहादुर, और अटेम्प्ट कहते हैं कोशिश को, प्रोटेक्ट कहते हैं हिफाजत, होमलैंड कहते हैं वतन। यानी 1965, 1971 और कारगिल की जंग में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी जानें दी। ठीक है। इसको दफ़ा फिर से ने 1965, 71 और कारगिल की जंग में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने अपने मुल्क की दिफा की कोशिश में अपनी जानें दी। जी, कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर रुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नायक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेरखान एंड हवलदार लालक जान, ये सारे उन आर्मी ऑफिसर्स या आर्मी पर्सनस के नाम हैं जिन्होंने निशान हैदर हासिल किया, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ है। All embrace martyrdom while fighting bravely for their motherland. जी, अब नामों की जो उर्दू होगी नेम्स की वो वही रहेगी। इसको दोबारा ट्रांसलेट करते हैं। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट अफसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नायक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवलदार लालक जान। ऑल एम्ब्रेस्ड मार्टायरडम, एम्ब्रेस को मतलब है पाना, मार्टायरडम कहते हैं शहादत को।
فائٹنگ کہتے ہیں لڑتے ہوئے، بریولی کہتے ہیں بہادری سے، یعنی ان سب نے اپنے وطن کے لیے بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ دیکھیں یہاں پہ کیپٹن کرنل شیر خان لکھا ہوا ہے، یہ جو ان کا ڈیزگنیشن تھا وہ کیپٹن تھا، کرنل ان کا ڈیزگنیشن نہیں تھا، اس کو اردو میں COLON یا کولونل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ڈیزگنیشن ہوتا ہے۔ کرنل ان کے نام کا حصہ تھا، نام کا پارٹ تھا، بچپن سے ان کا نام ہی کرنل شیر خان تھا، کیپٹن ان کا اصل میں ڈیزگنیشن تھا، ٹھیک ہے۔ All of them were awarded Nishan Haider, the highest military award given to great patriots who lay down their lives for the country. Awarded کا مطلب ہوتا ہے عطا کیا جانا، ملٹری ایوارڈ فوجی اعزاز، پیٹریاٹس محبان وطن، لے ڈاؤن کا مطلب بتا چکا قربان کرنا۔ آل آف دیم ور awarded نشان حیدر، ان سب کو نشان حیدر عطا کیا گیا، دا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ سب سے بڑا فوجی اعزاز، given to great patriots جو ان عظیم محبان وطن کو دیا جاتا ہے، who lay down their lives for the country جو ملک کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ Patriotism therefore is not just a feeling, it is a life spirit. اس کو life پڑھیں گے، live نہیں پڑھیں گے، life spirit that continuously inspires and guides a nation. Feeling کہتے ہیں احساس، ٹھیک ہے، spirit کہتے ہیں جذبہ، continuously کہتے ہیں مسلسل، inspires کا مطلب ہوتا ہے ابھارنا، اور guides کہتے ہیں رہنمائی کرنا، ٹھیک ہے جی۔ پیٹریوٹزم therefore is not just a feeling، ٹھیک ہے، یعنی حب الوطنی صرف ایک احساس نہیں ہے، it is a life spirit، یہ ایک زندہ جذبہ ہے، that continuously inspires and guides a nation، جو کہ مسلسل ایک قوم کو ابھارتا اور اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کو دوبارہ سنیں، حب الوطنی صرف ایک احساس نہیں ہے بلکہ یہ ایک زندہ جذبہ ہے جو ایک قوم کو مسلسل ابھارتا اور اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ In the words of S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit is like the one who S.W. Scott رائٹر کا نام ہے جی، ڈیوائڈ کہتے ہیں محروم کے بغیر، پیٹریوٹک اسپرٹ حب الوطنی کا جذبہ، یعنی S.W. Scott کے الفاظ میں حب الوطنی سے محروم شخص ایسے ہی ہے جیسے breathes there the man with soul so dead who never to himself had said this is my own my native land. breathes کا مطلب ہوتا ہے سانس لینا، soul کہتے ہیں روح کو، native کہتے ہیں آبائی۔ آپ اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں یعنی جس نے اپنے آپ breathes there the man، یعنی وہ اس طرح ہوتا ہے کہ breathes there the man سانس تو لیتا ہے with soul so dead مردہ روح کے ساتھ، who never to himself had said جس نے اپنے آپ کو کبھی نہیں کہا ہوتا this is my own my native land کہ یہ میری اپنی آبائی سرزمین ہے۔ یعنی S.W. اسکاٹ کے کہنے کا میننگ یہ ہے کہ یعنی جس میں پیٹریوٹزم کا اسپرٹ نہیں ہوتا وہ صرف سانس ہی لیتا ہے، اس کی روح جو ہے یعنی اس کا مقصد جو ہے وہ کیا ہو چکا ہوتا ہے، ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور اس نے کبھی اپنے آپ سے یہ نہیں کہا ہوتا کہ یہ میری نیٹو لینڈ ہے، یعنی اس کی جو لینڈ کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کا زندہ رہنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، گاٹ اٹ۔ تو اٹس آل فار ٹوڈے، اس کو آپ سنیے گا اور اس کو اپنی بک پر سے ٹرانسلیٹ بھی کیجیے گا کائنڈلی، اینڈ پہ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیا کریں۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔